बहरे और गूंगे कश्मीरी भी कैसे बोल उठे और आखिरकार उन्होंने अपना हक ले लिया। मौलाना फजल रहमान साहब को किसने धमकी दी और उन्होंने उसका जवाब कैसे दिया। शहबाज शरीफ साहब से एतबार उठ गया, साने डी चौक से कौन तवज्जो हटाना चाहता है। नून लीग फैसल वाडा साहब का मुकाबला कैसे करेगी, आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। कश्मीर के एहतजाज के ऊपर फिर से बात होगी और उसमें एक ऐसा एलिमेंट था, एक ऐसी वीडियो मैंने देखी जो कश्मीरुल नस्ल एक नौजवान था, उसने तिम्बर एक पौधे का नाम है, उसका एक सोडा पकड़ा और माइक उसने हाथ में लिया और जो स्टेज सेक्रेटरी थे उनसे उसने गुजारिश की, उस शख्स ने गुजारिश की, इशारों में गुजारिश की कि मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे माइक दीजिए और मैं भी बोलना चाहता हूँ। आप इमेजिन करेंगे एक शख्स बहरा है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके बावजूद वो बोलना चाहता है। और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि एक बहरा और गूंगा नौजवान जो है वो अपने हक और हकूक लेने के असूल के लिए स्टेज पे जाता है, माइक लेता है, नारे लगाने की कोशिश करता है। एक ही तर्ज की उसकी आवाज़ निकलती है जो कि वो बात कर नहीं सकता, और जितनी वो बात कर सकता है, जितनी आवाज़ निकाल सकता है, जितना वो चीख चला सकता था, उस नौजवान ने माइक लिया और मजमे के सामने अपने जज्बात का इजहार किया। और लोग उस बहरे और गूंगे नौजवान की बातें जो उसने नहीं कही, उसके इशारों से उसकी बात को समझ के वो क्या कह रहा था कि हमें हमारा हक दिया जाए, हक नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे, बेशक हम बोल नहीं सकते फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे। सोटा हाथ में पकड़ के कह रहा था कि अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको मारेंगे। अब वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बहरा है, वो गूंगा है, लेकिन उसकी ये बातें लोगों को समझ में आ रही हैं। और ये कश्मीरी जो बहरे गूंगे तक जो थे वो बोल उठे हैं। तो ये पैगाम है कश्मीर की शरक, जिसको लोग कश्मीर को अपनी शरक समझते हैं, उन पाकिस्तानियों के लिए कि अगर आप भी बोलो, आप जुबान भी रखते हो, आपकी आंखें देखती हैं, आपके कान सुनते हैं, आप बोल सकते हो, और उसके बावजूद अगर नहीं बोलोगे तो हक नहीं मिलेगा। अगर कश्मीरी अपने हक और हकूक़ के लिए बाहर निकल के बोलते हैं और उन्होंने अपने जायज़ मुतालबात मनवा लिए हैं तो आपको इन बातों से सबक सीखना चाहिए। ये कश्मीरी जो बहरा और गूंगा नौजवान है जिसकी वीडियो आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत बड़ी एक खबर है कि एक बहरा और गूंगा कश्मीरी जो है वो इस एहतजाज में शामिल है और स्टेज के ऊपर माइक पकड़ के वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। तो फिर आपको क्या आर है उसके अंदर? आप ज़ुबान भी रखते हैं, आप दिल भी रखते हैं, आप महसूस भी करते हैं, और उसके बावजूद अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर तो आपको कोई कुछ नहीं देगा। मौलाना फजल रहमान साहब एहतजाज करना चाह रहे हैं और एजेंसियों ने उनको धमकी दी है, और एजेंसियों ने उनको धमकी दी, इस धमकी का मौलाना साहब ने जवाब दिया है। अब इसके दो पहलू हैं। पहले मैं इस बात पे बात कर लूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा क्या है, दूसरी बात होगी मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालबात, तीसरा ये होगा कि इस वक्त के ऊपर ये मुतालबात, ये अरशद शरीफ का जो केस है, इसको क्यों लगाया जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि मौलाना फजल रहमान साहब अपनी ज़ुबान से अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि वर्दी वालियों, एजेंसी वालियों, हमें धमकियां ना भेजा करो, हम धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं, शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो शराफत दूर हो जाएगी, और फिर हम आपसे बड़े बदमाश हैं और हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। आने का फैसला कर लिया है तो तुम्हारी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब को डी चौक का वाक़या याद है और वो कहते हैं कि अगर हम आएंगे, जो कि फ़ैसला कर लिया है, तो आने के बाद अगर आप गोलियां बरसाओगे तो आपकी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ोन करके धमकी दी गई, किसी के ज़रिए पैगाम भेजा गया, या क्या हुआ, ताहम उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, वो एजेंसियाँ जो हैं वो धमकियां भेजती हैं। और मौलाना साहब ने आगे से कहा कि हम आपसे बड़े बदमाश हैं, हम आपसे बड़ी धमकियां दे सकते हैं, हम मजबूत लोग हैं और आपकी धमकियों की जद के अंदर हम नहीं आएंगे। अब दूसरी जानिब देखिए,
یہ کہا جا رہا ہے، ایک دوسرا پہلو ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور بالکل ایجنسیوں کے خلاف بھی جو بولتے ہیں، اس کے پیچھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پورا سین کریٹ کیا گیا ہے، ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ثانیہ ڈی چوک سے توجہ ہٹانے کے لیے مولانا صاحب ایک جلوس لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جلوس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے جو مدرسے ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو سود سے ملک کی نظام چل رہا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو وعدے ہوئے تھے وہ پورے کیے جائیں۔ تو یہ وعدے تو بغیر جلوس نکالنے کے، احتجاج کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس لیے کیا جائے گا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ جو ثانیہ ڈی چوک والی چیزیں چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ان سے توجہ ہٹائی جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 18 ماہ ارشد شریف صاحب کو انصاف نہیں ملا، اب 18 ماہ گزرنے کے بعد ایک ایسا جج، ایک ایسی عدالت اس کیس کو سنے گی، بینچ بنا دیا گیا جس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، یعنی کہ انصاف دینے والے بھی انصاف کرنے کی کوشش کریں تو انصاف نہیں دے پائیں گے، چونکہ وہ کسی اور کے چنگل میں ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں، وہ کسی کی اماں کے اوپر ایسا کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے وہ ایلیمنٹ ہیں جن کو اگر باغور دیکھا جائے تو یہ موجودہ جو ثانیہ ڈی چوک ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا، یہ جو 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، جو ہزاروں گرفتار ہیں، جو سینکڑوں زخمی ہیں، اس معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈائیورشن کے اوپر لگانے کی کوشش ہے۔ اور شروع سے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، اور یہ قوم ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ انہیں بالکل یاد نہیں رہتا کہ صبح کیا کھایا تھا، دن کو بھول جاتے ہیں، اور دن کا کھانا رات کو بھول جاتے ہیں، اور رات کو جو کھایا تھا صبح جا کے اٹھیں تو اس وقت بھول جاتے ہیں۔ یہ ریالٹی ہے۔ تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کی میموری بڑی شارٹ ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو ڈائیورٹ کریں، تو اللہ کرے یہ باتیں ہماری غلط ہوں۔ دوسری جانب ایک سید عدنان حیدر ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ کے مطابق کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ یہ اعتبار اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک جتنی باتیں کہی ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، چاہے ملک کی معیشت ٹھیک کرنی تھی، چاہے ووٹ کو عزت دلوانی تھی، وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ جو کہتے رہے ویسے نہ ہوا، تو پھر کہتے ہیں کہ شہباز شریف دن کے 12 بجے تقریر کریں اور کہیں کہ دن کے 12 بج چکے ہیں اور گھڑی دکھائیں، ایویڈنس دے دیں، تو دیکھنے والے پھر بھی یقین نہیں کرتے۔ اس حد تک ان کے اوپر سے اعتبار اور بھروسہ جو ہے وہ اٹھ چکا ہے۔ جو حاکم وقت ہیں پاکستان کے، جو وزیر اعظم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، اگر وہ تقریر کر کے دن کے 12 بجے سب ثبوت بھی دے دیں اور کہیں دن کے 12 بج چکے ہیں، تو لوگ دیکھنے اور سننے والے ان کی بات کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے۔ گوجرانوالا 9 مئی مقدمے میں 653 دنوں سے فوجی حراست میں موجود پی ٹی آئی کارکنان ملک وقاص کے والد وفات پا کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آخری سانس تک اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش کرتے رہے، اور باپ کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے اکلوتے وارث بیٹا جو جیل میں ہے 9 مئی کے کیس میں 653 دنوں سے میں اس سے مل سکوں، اور جیتے جی نہیں ملنے دیا۔ کم از کم اپنے والد کو دفن کرنے کی ہی اجازت دی جاتی کہ وہاں جا کے اپنے والد کی قبر کے اوپر مٹی ڈالتا، اپنے ہاتھوں سے تدفین کرتا، تو اس زندہ بیٹے کا، اکلوتا بیٹا جو ہے، اس کا دکھ کم ہو جاتا۔ باپ تو مر گیا، وہ تو دکھ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، لیکن جو زندہ باقی ہے، جس بیٹے کا انتظار باپ کرتے کرتے جدائی میں دنیا سے چلا گیا، کم از کم ایک کو انصاف تو نہیں دے سکے، لیکن جو زندہ ہے اس کو کم از کم اتنا تو کر دیجئے کہ وہ جائے، جنازہ پڑھے اور اپنے باپ کی تدفین کرے، اس کے بعد پھر 653 دنوں کے لیے جیل میں تن دیں۔ یہ بھاڑ میں جائے آپ کا 9 مئی، اس وقت آپ نے گولیاں نہیں چلائی تھی 9 مئی کے دن، اس وقت آپ نے نہیں روکا تھا، ساری جگہیں کور کمانڈر جی ایچ کیو ویران چھوڑا تھا۔ اب ثانیہ ڈی چوک جو تھا اس وقت کو خالی بھی نہیں چھوڑا، روکا بھی، ٹوکا بھی، اپنے رینجرز کو شہید کروا دیا، 12 لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو کیسے مان لیں یہ درست واقعہ ہے یا پہلے والا درست واقعہ تھا؟ اس میں کلیئرٹی لے کے آئیے، سامنے آئیے، پریس کانفرنس کیجئے، لوگوں کو بتائیے تب گولیاں ختم ہو چکی تھیں یا تب فورس ختم ہو گئی تھی یا اب زیادہ تھی؟ وجہ کیا ہے؟ ثانیہ ڈی چوک پہ گولیاں چلتی ہیں احتجاج پہ، 9 مئی پہ نہیں چلتی، تو اسی 9 مئی کے اندر باپ بیٹے کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نہ کرے کل آپ کے ساتھ بھی ایسے ہو، بہرحال اس دنیا میں نہ بھی ہوا، آگے چل کے تو چیزیں ہوں گی۔ پھر دیکھیے کہ فیصل وارڈا صاحب شہباز شریف صاحب کو ختم کروا کے، نون لیگ کو پیچھے کر کے، ان سے بدظن ہو کے قومی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور جو
बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं कौमी हुकूमत में। ये शौक भी पूरे हो जाएंगे। कल फैसल वाडा जिन सड़कों के ऊपर लंदन में गलियों में घूम घूम के जिनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, आज उन्हीं को वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं। अच्छी बात होगी, आप मुल्क के अंदर यूनिटी पैदा करना चाहते हैं, आपकी कोशिश है। और फवाद चौधरी की भी कि PTI भी उसका हिस्सा बन जाए। मगर नून लीग इस वक्त जवाब देने से फैसल वाडा के बारे में कोई भी नून लीग से एंकर जो है वो सवाल करता है तो उनको अवॉइड कर देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब बोलते थे तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ तो फैसल वाडा का सवाल जब एंकर पूछता तो कहते हैं वो उनका अपना मसला है, वो जाने और उनका काम जाने, चूंकि उनको पता है ये एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक पर्सन हैं, उनके बंदे हैं, तो वहाँ पे वो जवाब नहीं देते। इस्लामाबाद में गरीब पख्तूनख्वा की मेशत और कारोबार तबाह कर दिया गया है और FIRs वापस नहीं हुए, IROs FIRs वापस नहीं हुई और पख्तूनों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक ख़त्म नहीं हुआ। तो इस्लामाबाद में एहतजाज मुज़ाहमती मार्च का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं। और चूँकि ये पश्तूनों के ऊपर इतना जुल्म डाल रहे हैं कि ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनके जो कारोबार हैं उनको मसख किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है और मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। और इस बुनियाद के ऊपर कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्यों सपोर्ट करते हैं, ये पश्तून PTI ही को क्यों सपोर्ट करते हैं, ये पश्तून एहतजाज करने क्यों आते हैं, इनके दिल और दिमाग के ऊपर इमरान खान क्यों सवार है, तो ये लोग ये बोझ भी बर्दाश्त करेंगे। इन्होंने तो मिसाइल के मुकाबले किए हैं, रॉकेट लॉन्चर इनके ऊपर चलाए गए, अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक ने इनको कुचलने की कोशिश की, रशिया ने इनके साथ जंग लड़ी, वो सब नाकाम हुए। तो आप तो अपने हैं, अपनों से तो वैसे भी कोई हार नहीं मानता। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।